नायमथांनि कायसमा हामियाबाय फेकजागनाय मानैनि बानिया हामसावै तंगो तेलेमुरा बखासते गनां गैनो आवनि बाय सिखला हदा कमरना फाइसिं थांगै तंखा तेलेमुरा आमसायो ताबु कमरना फाइसिं ताबुक तेलेमुरा बखास्तेनि सिखला हदा साल कलगमा रमै कक्तमावो आबायजाक तंफानो फेकजागनाय मानै मनगुई तंखा तेलेमुरानि सिखला हदानो आसाम आगरतला लाहरनि रुकंनि फालनगो बुफा बोसा गोथावै रायदा साया दै बानाया खालाय तंफानो आयां फाइसिं मकल करै नायमथांरकनि वायरे वाय आमसानि लुकुरक रमै बरकनो थानावरि वै रुफानो सालकिसा तंखायनो यगै फाय बरक हायनि बाय थानानि यगै फायखेनो हायनो हाय फेकजागनायनि बानिया खालाय फिरो बुफा जहार साहा दै बोसा अजय साहा तांसालो खरकसा सिखलानो ड्राग्स फालै तंफुरो बुफा बोसा दै सिखला खरकसानो रमो गानागिनि बानिया खालायनाय बाय हजाक तंनाय लुकुरो बरकनो किसा मेसा सोप्रागै दै बरकनि फालनगनो सबाय सुख्रुब खालायबै पुलिसनि यागो याफारे रिवो ঘটনাটা হচ্ছে দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত হয়ে গেল ড্রাগ বিক্রি করতেছে। গত কয়েক মাস আগেও আমরা পুরসভাতে ধর্ণা দিয়েছিলাম, তখন প্রাক্তন চেয়ারম্যান আছে নিতিন কুমার সাহা, তার নেতৃত্বে আবার তারা বয়ান দিচ্ছে। তারপরও 2-3 বার তারা অ্যারেস্ট করে হয়েছে, অক্ষম হাতে নাতে ফুলামান্ডার রসে ড্রাগ বিক্রি করার পরে তারা দুইটা উচ্চ মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে তারা বাপপুর জনগণ জহর সাহা তারা বাপপুর জনগণ কন্টিনিউ এইভাবে ড্রাগ বিক্রি করতে হবে। কতদিন ধরে এই জায়গাতে এরকম বিক্রি করে? ইয়াগুলো পুলিশ বরকনো রमै থানাও তলাং থাঙ্গো তাবুক নাইবি তংলাইদি বরকনো নাংমানি শাস্তি রুদে রিজাगनो याखेबा रजाग्या याखेबा थानानि बाबुरक थकमतम फुलजा गैदे हायनो हाय फियो गैरे फिरनो बरकनो बिरो रिपोर्ट कखरां।